Yun o. Okay, kaway-kaway kayo dyan. Kaway-kaway. Ayun, si Cassandra. Si Gabi. Si Michael. Ano pangalan nito ni baby boy? RJ? Ito, isa. Win-win. Ayun. Sak. 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 Ayun, at nagtabo nga sa pool. Galing mo naman. Oh, yung ay, kala ko ay kung sino nga. Sabi ko may apo ako dun, oh. Naligo na si ate. Mahabol. Ate Narma, thank you. Saya. Hello. Tutoy. 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 Jetro. Ano daw? Jetro. Hair reveal. Hair reveal. Hair reveal. Abs reveal. Abs. Malalim ba dyan sa kabila? Sakto. Dito pang bata no? Oh, picture kayo, picture. Picture kayo.